नर्सिंग छात्री मृतदेह को नहीं रायगढ़ 12 घंटा बंद पालन प्रशासन बुझासुझा पर है शव सत्कार। नर्सिंग छात्री मृतदेह को नहीं स्थानीय जनसाधारण और ग्रामवासी मध्य तीव्र असंतोष देखा गतकाली रायगढ़ बीजेडी दल तरफ 12 घंटा बंद डाकरार प्रभाव देखा बंदर आह्वान कांग्रेस और दल और बीजेडी दल सामूहिक भाव देखा मिली। काली सकाळ दुकान बजार व्यावसायिक संस्था शिक्षानुष्ठान और बजार गुड़िक बंद रही रास्ता यातायात ठप रही। आंदोलनकारी छात्री मृतदेह को रास्ता रखी दोषी को तुरंत गिरफ्त कराऊ और कठोर शास्ति दि जाऊ बोली पीड़िता परिवार सह सरकार पाखे दाबी रखा देखा मिली। आंदोलन बेले परिस्थिति को नियंत्रण करने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक पुलिस प्रशासन उपस्थित रही। बंद कारण साधारण बंद प्रभाव में लोक नाई नसुविधा सम्मुखीन होते पर नवरंगपुर उपजिलापाल स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवार पाखे पहुंची परिवार को बुझासुझा करला परे विलंबित राति छात्री शव सत्कार करथिबा सूचना योग्य। रायगढ़ तपन कुमार दास को रिपोर्ट भारत ऑनलाइन टीवी। खबर आसला बरगढ़ जिलार 13 वर्ष अष्टम श्रेणी छात्री देह निआ लगी से अर्धदग्ध अवस्था मेडिकल ये जो ओडिशार परिस्थिति ओडिशा सरकार संपूर्ण रूपे दायी। पुलिस प्रशासन तार कर्तव्य अवहेला करुवा जो अभियुक्त मान संपूर्ण भय अभियुक्त मानकर जो कार्यकलाप प्रत्येक दिन बढ़ा पछरे पुलिस प्रशासन निष्क्रियता एवं राज्य सरकार अवहेला एवं रायगढ़ पीड़िता सहित जो अन्याय जदि जयपुर पुलिस ठीक समय उचित पदक्षेप नियंत्रण जो वीडियो को भाइराल करने युवक जो बारंबार धमक दूसरा वीडियो से मोबाइल फोन को सीज करा जाता ताहले आज बोधे डुमरीमुंडा गाँव बीएससी नर्सिंग छात्री आज बंचिकी था। तो यार प्रतिवाद में आज बंद डाकरा दि जाए ग्रामवासी जो शांति कमिटी अच्छी से दाबी जपर भाव में एफएम कॉलेज छात्री सौम्या श्री 25 लाख टंका कंपनसेसन दिया ठीक से बीएससी नर्सिंग छात्री को कंपनसेसन दि जाऊ तत्संगे संगे जो मोबाइल फोन समस्त फोटो को वीडियो को भाइराल करा झील को बेइज्जत करा मरिया बाध्य से अभियुक्त को तुरंत गिरफ्त नचेत आंदोलन आहरी तीव्रतर को आप जानते आज रायगढ़ बंद डाकरा देवी जनता दल आम चेतावनी दूसरी सरकार को खूब शीघ्र दुईटी दाबी को न मान ताहले परिस्थिति आगामी दिन अनायत हम राज्य सरकार संपूर्ण भाव दायी। से तो विष पी देइतिला सेटा तो फास्ट मु जान नथली 2 दिन तळे मु जानली तापरे मु पचारली कोन हैला ना जयपुर रे से नर्सिंग कॉलेज रे थिला झियो भलो पडुथिला हम सीट रखिथिलु ताको आ सीट से जते बेले मार्केट रे जाइतिला से पिला जाकि मार्केट रे बाडा पिटा कर दियंती जयपुर टाउन रे मारिचंती। जयपुर जिते बेले माड पिटा होती से पुलिस वाला टाउन पुलिस मैंने आसिले पिला को धरिकी नेले जदि भी नेले ताकू नहीं कि थाना रे रखिले रखिकी फरवर्ड करचंती किंतु काईकी ताकू आमर न जणाई कि छाड़ी दिया गला एटा होचे आमर सेटा बड़ अपराध से पुलिस वाला काईकी छाड़ी चंती जदि सेही तदंतटा जदि ठीक से नहीं थांते आज झियो आमर बंची जाई थांते। झीर मो मौसी लगे मु चाहूँ सरकार पाखे झीर बेपार किसी ना सबू खर्च बार्च हो सब सरेले मु चाहूँ 1 कोटी टंकार दाबी अच्छी सेटा दाबी पूरण करा जाऊ। नाई आज्ञा से स्मार्ट कार्ड रे किसी भैल्यू दे ना कि किसी ट्रीटमेंट है ना सीटी एमान जहाँ कहले ताहा किणिकी आनीदेले सेतिकी ट्रीटमेंट करचंती मेडिकल।
ଆମର ଝିଅ ସେ ଜୟପୁରରେ ପଢିଥିଲେ। ସେ ଜୟପୁରରେ ସେଇ ଗୁରୁସିଂହାର ପୁଅ ଯାଇକି ମାରିଥିଲେ ରୋଡ ଉପରେ। ତାପରେ ସେ ପୁଲିସ ମାନେ ଧରିକି ସେ ନେଇଗଲେ ମେଡିକାଲରେ, ଆଉ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ନେବା ପରେ ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅର ବାପାକୁ ଫୋନ କରିଲେ ପୁଲିସ ମାନେ। ସେ ପୁଲିସ ଫୋନ କଲା ପରେ ଏ ଝିଅର ବାପା ଗଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଗଲେ ଭାଇ ମାନେ। ତାପରେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ପୁଅଟା ଅଛି ଜେଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଝିଅ ଅଛି ବାହାରେ। ସେମାନେ ଧରିକି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଘରୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଥରେ ଡକା ହେଲା। ପରଦିନ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ପୁଅଟା ଜେଲ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଛଡା ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ପୁଅଟା କୋଉଠି ଗଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ କଲେ, ପଠାଇ ଦିଆଗଲେ କୋରାପୁଟ। ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ, ପୁଅଟା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ଡକା ହେଲା, ସେ ବାପା ଆସିଲେନି। ଆଉ ସେ କମିଟି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ବାପା ଘରେ ଆସି ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଝିଅକୁ କହିଲେ। କହିବା ପରେ ସେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ। ପିଇବା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆମେ ଏ ମେଡିକାଲ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ରାୟପୁରଠୁ ଫେରତ ଦେଲେ। ନାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ହେବନି, ନେଇକି ଯାଅ ଘରେ। ଆମେ ଆଣିକି ଘରେ 1 ଦିନ ରଖିଲୁ। ତାପରେ ମିଡିଆ ବାଲା ଏମାନେ ଆସିକି ସେ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। ନେବା ପରେ ସେ ନରମପୁର ନେଇଗଲେ। ନରମପୁରଠୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ନାଇଁ ଝିଅ ଆମର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ସେମାନେ ଲିଖା ଲିଖି କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କିଣ ସେଇଟା କିଣ, କିଣି ଆଣିଲୁ ଆମେ ମାନେ। ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସରକାର ପାଖକୁ କି କାହା ପାଖରେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସରକାର ପାଖରୁ କଣ ଆଉ କହିବି, ସେ ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ତ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ଆମର ଦାୟୀ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଦାୟୀ ରଖିଲେ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ନିଜ ପଇସାରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ଝିଅ? ଆଗରେ କିଛି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଦେଲେ କିଛି। ସରକାର ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନାହିଁ କି? ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଲା ସେଠି ମେଡିକାଲରେ। କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାହେଉଛି। ଏଠି ଯଦି ପାଖରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ରାୟପୁର ନଥାନ୍ତା କି ଆନ୍ଧ୍ରା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ଷମ ଅର୍ଥବଳ ଯାହାର ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବାଧକ ସାଜୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଠିକ୍ ସେ ଢଙ୍ଗରେ ମିଳିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଥିବ, ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ସରକାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଘୋଷଣା। ସେ ଘୋଷଣାରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ହଉ, ମେଡିକାଲ ରେ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ହଉ, ମାତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କଥା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର କିଛି ଇଏ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଲାଜ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏ କରିନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ନାକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଫୋନ କରିକିରି ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ।
मात्र सीटा भी से जगार भी तांको ठीक से ट्रीटमेंट ही नहीं उल्टा परिवार को पैसा से माने मागिकी से माने ट्रीटमेंट कराउथिले बाहर मेडिसिन किनिबा को पड़ुथिला तेणु एथिरे जना पड़ुछि एमाने खाली तांकर पार्टी दल बंचाइबा पई निजर पदवी बंचाइबा पई ए जो गणशिक्षा मंत्री तार निजर पद को कायम रखबा पई एई सबु खाली नाटकबाजी करुछि कोनोसी फलप्रद तहिरे होउ नाही यार ज्वलंत उदाहरण वर्तमान देखबा को मिलला।